السلام علیکم۔ ہمارا ابن بطوطہ پارٹ 5۔ کتے کی وفاداری کے بہت سے واقعات ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں، لیکن کتے کی وفاداری کا ایک واقعہ ہمارے ابن بطوطہ نے لکھ کر عجیب و غریب نکتہ نکالا ہے۔ یہ سوچنے کا انداز کہیں نظر نہیں آیا۔ واقعہ بیان کر کے ہمارے ابن بطوطہ نے ہم سب کے سوچنے کے لیے جو بات پیش کی، اس کے ذہن کی پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے۔ ایک بار راستے میں مجھے پیاس لگی، میرے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ایک کنواں دکھائی دیا۔ میں اس کنویں کے پاس گیا، میرے پاس رسی نہیں تھی۔ میں کنویں میں اتر گیا۔ میں نے پانی پیا اور اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا۔ کنویں سے باہر آیا تو ایک کتے کو دیکھا، وہ بہت پیاسا تھا۔ بیچارہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ دل میں سوچا، اس کتے کو پیاس میں اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی کچھ دیر پہلے مجھے تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مجھے اس وقت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں وہ ایسے ہی ایک پیاسے کتے کا ذکر ہے۔ پیاسے کتے کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جانوروں پر بھی رحم کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث یاد آنا تھی کہ میں نے اپنے مشکیزے کا پانی کتے کو پلا دیا۔ کتا پانی پی کر میرے آگے اس طرح لوٹنے لگا جیسے وہ میرا کوئی پالتو کتا ہو۔ کچھ دیر تک میرے آگے لوٹتا اور دم ہلاتا رہا۔ مجھے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے کنویں سے اپنا مشکیزہ بھر لیا اور اپنی راہ چل دیا۔ میں دن ہی دن کسی بستی میں پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ راستے میں شام ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگلی جانوروں سے سامنا ہو جائے۔ میں بہت تیز چل رہا تھا۔ میں بہت تیز چلا، پھر بھی راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ میں نے ایک جگہ مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھیر کر دیکھا تو وہی کتا تھوڑی دور پر بیٹھا تھا۔ میں دل ہی دل میں مسکرایا، سمجھ گیا کہ کتا پیچھے پیچھے یہاں تک آ گیا ہے۔ ابھی زیادہ اندھیرا نہیں ہوا تھا، بستی ابھی 2 کوس پر تھی۔ میں نے سوچا کہ کوشش کروں تو عشاء کے وقت تک پہنچ سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر اٹھا اور آگے بڑھا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک بھیڑیا آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ایک دم رک گیا، بھیڑیے سے بچنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ میں نے اپنا سامان زمین پر رکھ دیا اور ڈنڈا تان کر کھڑا ہو گیا۔ دل میں طے کر لیا تھا کہ اگر بھیڑیے نے حملہ کیا تو میں بھی بھرپور وار کروں گا۔ میری نظریں بھیڑیے کی نظروں سے لڑی ہوئی تھیں۔ اچانک میرا ساتھی کتا بھیڑیے کے پیچھے سے آ کر اس کی کمر پر کودا اور اس نے اس کی دم چبا ڈالی۔ بھیڑیا بلبلایا، غرا کر مڑا اور کتے پر جھپٹ پڑا۔ میں نے اپنے دوست کو بھیڑیے کی زد میں دیکھا تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے ڈنڈا تانے ہوئے تھا، اس بھیڑیے کے پیچھے لپکا، پاس پہنچ کر پوری طاقت سے ڈنڈا اس جگہ مارا جس جگہ کتے نے کاٹا تھا۔ بھیڑیا چوٹ پہ چوٹ کھا کر لوٹ پڑا اور چاہا کہ مجھے جھٹ دبوچ لے کہ کتا پھر بجلی کی طرح تڑپا اور پھر بھیڑیے کی کمر پر پہنچ کر اس جگہ منہ مارا جس جگہ پہلے دانت جما دیے تھے۔ اب بھیڑیے کا حال یہ تھا کہ جب وہ کتے کی طرف مڑتا تو میں زور سے ڈنڈا مارتا اور جب وہ میری طرف رخ کرتا تو کتا جھپٹ کر اس کی دم چبا ڈالتا۔ اس طرح مار کھا کر بھیڑیا بوکلا گیا۔ وہ زخمی بھی بہت ہو چکا تھا۔ اس نے ہار مان لی اور ایک طرف بھاگ گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کتا میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ بھیڑیے سے میری یہ لڑائی آدھے گھنٹے ہوتی رہی۔ اب اندھیرا زیادہ ہو گیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں نے آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پاس ہی ایک بڑا سا پیڑ تھا، اس پر جا کر بسیرا کیا۔ روکھا سوکھا جو کھانا میرے پاس تھا پیڑ پر بیٹھے بیٹھے کھایا۔ پانی پیا۔ میرے پاس سوکھے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ میں نے 2 ٹکڑے کتے کے آگے ڈال دیے، وہ انہیں کھانے لگے۔ میں نے رات کے وقت اس درخت پر جگہ بنا لی اور آرام سے لیٹ گیا۔ کتا پیڑ کی جڑ پر اگلے پاؤں پھیلا کر پڑا رہا۔ جنگل کی اندھیری رات میں ابھی آدھی رات گزری تھی کہ میں نے کتے کے بھونکنے کی آواز سنی۔ میری پہلی نیند ہو چکی تھی۔ میں جاگ اٹھا، درخت کے نیچے دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ کتا دوڑ کر ایک طرف گیا اور جھٹ لوٹ آیا۔ واپس آ کر اس نے میری طرف منہ اٹھایا، پھر پچھلے پنجوں سے پیڑ کے تنے کو اس طرح پکڑا جیسے وہ چڑھنا چاہتا ہو۔ وہ نہ چڑھ سکا تو جڑ میں منہ ڈال کر اس طرح کوں کوں کرنے لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ جلدی آئیے، ساتھ چل کر دیکھیں کیا ہے۔ میں پہلے تو کچھ نہ سمجھ سکا، لیکن جب کتا بار بار گیا اور آیا تو میں نے اس طرف دیکھا جدھر جاتا تھا۔ کچھ دور پر روشنی دکھائی دی۔ روشنی ایسی تھی جیسے کسی نے گھاس پھوس جلایا ہو۔ پیڑ پر سے روشنی کے سوا مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میرے دل میں کچھ ہونے لگا۔ میں نے پھر نظر جما کر دیکھا تو جہاں تک روشنی پھیلی ہوئی تھی وہ جگہ مرگھٹ سی معلوم ہوتی تھی۔
जली हुई राख और हड्डियों के ढेर कई जगह देखे। मेरे दिल ने कहा शायद कोई लोग मुर्दा जलाने आए हैं, मगर मुझे ना कहीं मुर्दा नजर आया ना लोग। या अल्लाह, ऐसी भाएं भाएं करती हुई अंधेरी और भयानक रात और मरघट में रोशनी क्यों है? मैं ना जाने क्या क्या सोचने लगा। कुत्ता अब भी आ और जा रहा था। अजीब बात ये कि अब इसने भौंकना बंद कर दिया था। मैं फिर मरघट को देखने लगा। अब की बार मैंने देखा कि एक तरफ कोई चीज़ हिली, काली काली एक गठरी सी थी। उसे हिलता देखकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैंने उसके पास ही एक घड़ा रखा देखा। मरघट के वह हिस्से जहाँ रोशनी नहीं थी बड़े डरावने लग रहे थे। रात साए साए कर रही थी। मुझे डर भी लग रहा था और ताज्जुब भी था। ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि एक तरफ से साया आता दिखाई दिया। कद आदम, कोई सर से पैर तक काली चादर ओढ़े गठरी और घड़े की तरफ आ रहा था। मैं सच कहता हूँ, मैं एक से एक भयानक बन में रहा हूँ। शेर और चीते से मेरा सामना हुआ है, तरह तरह के खतरों से दो चार हुआ हूँ, लेकिन मुझको ऐसा डर कभी ना लगा जैसा उस वक्त लग रहा था। फिर ये कि मैं मरघट से दूर एक पेड़ पर बैठा था। खतरा काहे का, फिर भी मेरे अंदर की सांस अंदर रुकती महसूस हुई। मैं फटी फटी नज़रों से उस चलती हुई स्याह चादर को देख रहा था। मैंने देखा कि चलने वाला घड़े के पास जाकर रुका। मैंने उस पर नज़रें जमा दी। दिल में कहने लगा, या अल्लाह, ये क्या है? ये ज़रूर कोई बला है। बला का ख्याल आया तो मैंने पहले मौज़ूतैन पढ़ी, उसके बाद आयतल कुर्सी, फिर सूरह जिन की तिलावत करने लगा। मैं कुरान की तिलावत कर रहा था और नज़रें उस पर जमी हुई थी। मैंने देखा उसने चादर उतार कर एक तरफ रख दी। जैसे उसने चादर उतारी वैसे ही मेरी ज़ुबान से निकला, औरत। मैंने एक लंबी सी सांस ली। जी हाँ, औरत, वही जिसे लोग कमज़ोर, डरपोक और भोली भाली समझते हैं। वह 20-22 साल की एक निहायत खूबसूरत औरत थी। उसके हाथ में एक लुटिया थी। लुटिया लिए वे घड़े की तरफ बढ़ी। लुटिया घड़े के पास रख दी। गठरी फिर हिली। इसने गठरी पर एक नज़र डाली, फिर जल्दी जल्दी अपने सर के बाल खोल डाले। बाल खोलकर एक झटका दिया। बाल पीछे पुश्त पर जा पड़े और वह खड़ी हो गई। खड़े खड़े इसने अपनी कपड़े खोलकर एक तरफ रख दिए। मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया, लेकिन मुझे एक खोज थी। मैंने उसकी तरफ देखा। वह जल्दी जल्दी नहा रही थी। एक बार जो देखा तो मेरे तैज्जुब की इंतहा नहीं रही। वह अपने दाहिने हाथ में एक चमकदार छुरी लिए हुई थी। उसका चेहरा खून की तरह लाल हो रहा था। अब तो मैं समझ गया कि वह खूबसूरत चुड़ैल कुछ कर गुजरने वाली है। वहाँ मेरे सिवा कोई और होता तो उसे चुड़ैल ही समझता, लेकिन मैं तो मुसलमान हूँ, मैं भूतों और चुड़ैलों को नहीं मानता। अच्छा, तो मैंने उसे इस हालत में देखा तो मुझसे ना रहा गया। कुत्ता अभी तक अपनी हरकत कर रहा था। वह चुपचाप उधर जाता और आता, फिर मुझे इशारे करता, जल्दी चलिए, चलकर देखिए तो ये क्या हो रहा है। मैं झट पेड़ से उतरा, दबे पाँव उसकी तरफ बढ़ा। मैंने अपना मजबूत डंडा मजबूती से थाम रखा था। कुत्ता मेरे साथ था। मैंने कुत्ते के सर पर हाथ फेरा। वह चुपचाप मेरे साथ हो लिया। आगे बढ़कर मैंने एक दरख्त की आड़ ली और ये टोह लेने लगा कि देखूं अब ये क्या करती है। औरत ने अपने दाहिने हाथ से छुरी पकड़ रही, बाएं हाथ से उसने गठरी खोला। गठरी खुली तो उसके अंदर से एक लड़की निकली। 4-5 साल की दुबली पतली लड़की। लड़की बेहोश थी। जंगल की हवा लगी तो लड़की होश में आ गई। इसे होश में आते देख औरत इसके सीने पे चढ़ बैठी और फिर छुरी मारने के लिए अपना हाथ ऊंचा किया। तो उसमें शक नहीं, मैं सहमा हुआ था, फिर भी मेरी जुबान से आप ही आप निकल गया, खबरदार। और मैं झपट पड़ा। साथ ही कुत्ता भौंक कर उछला। औरत ने मुझे देखा तो ज़रा की ज़रा हक्का बक्का रह गई। फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दांत पीस कर बोली, मैं तुम्हारा कलेजा चमा जाऊंगी। साथ ही मेरे ऊपर छुरी का वार कर दिया। औरत ने भरपूर वार किया था। मेरे ख्याल में भी ना था कि औरत मुझ पर छुरी से हमला कर देगी। मैं तो लड़की को बचाने आगे बढ़ा था। अरे कहकर मैं एक तरफ झुक गया। उसका वार खाली गया तो उसने दूसरा वार करना चाहा, लेकिन इतनी देर में कुत्ते ने उछलकर इसकी कलाई दबोच ली। एक चीख इसके मुंह से निकली और छुरी उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई। लड़की अब खड़ी हो चुकी थी। वे सब तमाशा देख रही थी और हैरान और परेशान थी, ये क्या हो रहा है। वह तो ये समझ चुकी थी कि मैंने इसे खूबसूरत चुड़ैल से बचाया है, इसलिए वह दौड़ कर आई और मेरी टांगों से लिपट गई। मैंने इसके सर पर हाथ फेरा। इतनी देर में कुत्ते ने औरत को पंजों से जख्मी कर दिया। औरत हाय राम चीख रही थी। मैंने कुत्ते को पुकारा। वह मेरे पास आ गया। जब कुत्ता मेरे पास आकर खड़ा हो गया तो औरत सर नीचा करके बोली, ये कौन इस समय यहाँ आ गया? फिर उसे अपने एहसास हुआ तो जल्दी की सारी उठाकर लपेट ली। मैंने डांट कर कहा, साफ साफ बता, ये क्या भेद है, नहीं तो अभी इस कुत्ते से नचवा डालूंगा।
और लड़के को अपने साथ ले जाऊँगा। तू कौन है और कहाँ की रहने वाली है? ये बच्ची कौन है? तू इसे यहाँ क्यों कत्ल कर रही थी? सारा हाल सच कहना, याद रखो उस वक़्त मेरे रहम करम पर हो। नज़र नीचे किए बताने लगी, मैं एक अच्छे खाते-पीते और मालदार घराने की हूँ। 6 बरस हुए मेरी शादी एक ऊँचे घराने के नौजवान से हुई। लेकिन 6 बरस हो गए मुझे कोई औलाद ना हुई। इसकी बहनों और फूफियों और दूसरे नाते औरतों ने मुझे बाँझ कहना शुरू कर दिया। मेरी सास पर दबाव डाला कि बेटे की दूसरी शादी करके। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हुई। एक बूढ़ी औरत ने टोटका बताया कि किसी की पहली औलाद का खून मरघट में जाकर नहाने के बाद ठीक आधी रात के वक़्त पिया जाए तो औलाद होने लगेगी। ये जो कुछ मैं करने वाली थी इस बूढ़ी औरत का बताया हुआ टोटका था। ये कहकर नौजवान औरत रोने लगी। मैंने लाहौल पड़ी उस औरत से कहा, अच्छा अब तू जा सकती है। वो लुटिया लेकर एक तरफ चल दी। लड़की को मैं अपने साथ ले आया, अपने साथ पर पेड़ पर लेट गया, आराम से लिटाया। लड़की लेटते ही सो गई। मैं एक तरफ सिकुड़ कर बैठ गया, सोचने लगा, औरत ने लड़की का पता नहीं बताया, अब मैं सुबह उसे कहाँ ले जाऊंगा। मैं रात भर यही सोचता रहा और लोगों की तोहम परस्ती पर अफ़सोस करता रहा। दूसरे दिन मैं लड़की को लेकर उसके गाँव पहुँचा। गाँव में लड़की के गुम हो जाने से एक खलबली मची थी। लोग इसकी खोज में इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे थे। मेरे साथ लड़की को देखा तो लोगों ने सवालात की बौछार कर दी। तुम कौन हो? ये लड़की तुमको कहाँ मिली? ये जंगल में कैसे पहुँची? ये तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसी दूसरे देश के आदमी लगते हो। इस तरह के सवालात हर मिलने वाला करता। मैं हर एक को यही जवाब देता कि मैंने एक डाइन को देखा, वह इसे जंगल में कत्ल करने वाली थी। मैंने देख लिया और बचा लिया, वह औरत भाग गई। मेरे ये बताने पर तरह तरह के सवालात होने लगे। वह औरत कौन थी? इसका नाम क्या था? नाम नहीं मालूम तो पहचान बताओ, हम उसे कत्ल कर देंगे। तुम हमारे गाँव के ठाकुर के पास चलो, तुमको इनाम मिलेगा। मैंने कुछ नहीं बताया, यही कहता रहा कि जब लड़की मेरे हाथ आ गई तो फिर मैंने उसका पीछा नहीं किया। लोग मुझे लेकर गाँव के ठाकुर के पास पहुँचे। गाँव का ठाकुर ठकरानी उसके घर वाले लड़की के लिए दीवाने हुए जा रहे थे। लड़की को पाकर खुशी के मारे फूले न समाये। ठकुरानी ने दौड़कर लड़की को छाती से लगा लिया, उसके बाद दौड़कर मेरे पाँव छू लिए। मैं घबरा कर पीछे हट गया। मैंने कहा, ठकुरानी साहिबा, आपका रुतबा बहुत बड़ा है, आप मुझे कांटों में क्यों घसीटती हैं? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ही की मेहरबानी से आपकी बच्ची आपको मिली। गाँव का ठाकुर बड़े तपाक से मुझसे मिला। उसने मुझे अपने घर में ठहरा लिया। दो दो दिन रात मेरी खातिर मदारत में लगा रहता। इसकी देखा देखी घर भर मेरा ख्याल करने लगा। गाँव भर के लोग मेरी इज्जत करने लगे। गाँव भर के लोगों से मेरी जान पहचान हो गई। 10-11 दिन गुजरने के बाद एक दिन ठाकुर ने मुझसे कहा, मेरे भाई, मेरे ख़ानदान पर एक बड़ी विपदा पड़ी है। हम सब बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करें, लेकिन जब से तुम आए हो मेरा दिल कहता है अगर तुम चाहो तो हमारी विपदा दूर हो जाएगी। ठाकुर ये कहकर चुप हो गया। मैंने देखा वह बहुत ही उदास था। मैंने कहा, ठाकुर, हर विपदा और मुसीबत दूर करने वाला अल्लाह है, खुदा है। हमें इससे दुआ करनी चाहिए। हाँ, अगर मुझसे आपका कोई काम बन सके तो मैं दिल और जान से हाजिर हूँ। आपकी बातों से तो मैं समझ गया कि आजकल आप बहुत परेशान हैं। आपकी परेशानी में कुछ काम आ सकूँ तो ये सवाब का काम समझता हूँ। मेरी इस बात से ठाकुर खुश हो गया। उसने कहा, भाई, बात ये है कि हम 2 भाई हैं। हरी सिंह हरिहर सिंह मेरा छोटा भाई है। मैंने आपस में इलाका बाँट लिया और अपनी-अपनी जगह आराम से रहते हैं। हरिहर मेरा बड़ा अच्छा भाई है। 5-6 बरस में मैंने इसकी शादी बड़े गाँव के ठाकुर की लड़की से कर दी थी। वह अपनी बीवी के साथ खुश रहता था, लेकिन इतने दिन हो गए कोई संतान नहीं हुई। मेरे यहाँ जो औलाद हुई वह सब मर गईं। सिर्फ़ कमला ही बाकी है, यही कमला जिसे तुमने डाइन से बचाया। अगर हमारे घर कोई लड़का ना हुआ तो हमारे इतना बड़ा ताल्लुका सब दूसरों के कब्ज़े में चला जाएगा और हमारे बाप-दादा का नाम मिट जाएगा। मेरा ख़्याल था कि हरिहर सिंह के यहाँ ही लड़का होता तो आगे नाम चलता, पर इसकी बीवी बाँझ निकली। अब हम चाहते हैं कि हरिहर सिंह का दूसरा विवाह कर दें, लेकिन हरिहर सिंह के खुसर ठाकुर चंचल सिंह ने कहला भेजा है कि अगर घर में दूसरी बीवी आई तो लट चल जाएँगे। हमारी ये हिम्मत नहीं कि बड़े गाँव के ठाकुरों का मुकाबला कर सकें। कई दिन हुए ठाकुर चंचल सिंह की देवरानी को ले भी गए।
پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پوچھنے پر ٹھاکر نے کہا، ہم سب اس کوشش میں تھے کہ ہماری دیورانی کی بیماری دور ہو جائے۔ بہت دوا و علاج کیا، آخر وید جی نے بتایا ہے کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے مگر اس وقت جب ایک بوٹی مل جائے۔ وہ کون سی بوٹی ہے؟ میں نے ٹھاکر سے پوچھا۔ اس نے کہا، میں نے اس طرح جھٹ وید جی سے پوچھا تھا، وید جی نے اس بوٹی کا نام ست سنتان بتایا۔ پھر وہ بوٹی منگائی کیوں نہیں بھائی؟ اس بوٹی کا ملنا کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن اس کے ملنے کے بعد ایک بڑا خطرہ ہے۔ وہ کیا خطرہ؟ یہ کہ اس بوٹی پر ست صرف موہت ہے۔ ست صرف اس بوٹی پر رات کے وقت کنڈی مار کر بیٹھتا ہے، دن کو ہٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی جنگل سے اس بوٹی کو لے بھی آئے تو رات کو ست صرف اسے ڈس جاتا ہے، پھر ست سنتان لانے والا زندہ ہی نہیں رہتا، اس لیے کوئی ہمت نہیں کرتا۔ میرے بھائی، جب سے میں نے تم کو دیکھا ہے میرا دل کہتا ہے کہ تم وہ بوٹی لا سکتے اور ست صرف تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ٹھاکر، خطرہ تو سب کے لیے خطرہ ہے، آخر اس سانپ سے بچنے کی بھی کوئی تدبیر ہوگی۔ کوئی تدبیر نہیں میرے بھائی، لاکھ جتن کرو، گھر کے چاروں طرف آگ جلا دو، پھر بھی نہ جانے میں کدھر سے آ جاتا ہے، اور ست سنتان بوٹی لانے والا چاہے جس کوٹری میں سو رہا ہو اسے ڈس جاتا ہے۔ بہرحال موت اور زندگی اللہ کے بس میں ہے، اگر میری موت اس طرح لکھی ہے تو میں دیورانی کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈالوں گا۔ آپ اس بوٹی کا اتا پتہ بتائیے۔ اس بات چیت کے بعد ٹھاکر نے بوٹی کا پتہ بتایا، اس کی پہچان بتائی، اور اس دن گاؤں بھر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ میں ست سنتان لینے جنگل جاؤں گا۔ یہ خبر بڑے گاؤں کو پہنچی تو میں نے دیکھا ایک دن ٹھاکر چنچل سنگھ دیورانی کو لے کر آئے اور مجھے پوچھا۔ مجھے دیکھتے ہی دیورانی میرے قدموں میں گر پڑی۔ میرے بھائی، تمہارا مجھ پر احسان ہے، اب تم دوسرا احسان کرنے جا رہے ہو۔ میں نے دیورانی کو دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ اف میرے اللہ، وہ ڈائن دیورانی نکلی! میں نے دل ہی دل میں کہا۔ یہ بات سب نے سنی۔ کسی نے پوچھا، دیورانی، انہوں نے تجھ پر آج سے پہلے کیا احسان کیا؟ اس سوال پر وہ بھی گھبرا گئی، میں بھی گھبرایا کہ کہیں یہ حال نہ کھل جائے کہ وہی ڈائن بن کر کملا کو چرا لے گئی تھی۔ وہ میری اس بات سے بہت خوش تھی کہ میں نے اس کا بھید چھپایا۔ وہ تھوڑی دیر تو ہکا بکا رہی، پھر بولی، ان کا یہ احسان کیا کم ہے کہ انہوں نے میری کملا کو ڈائن سے بچایا؟ اچھا یہ بات ہے، لوگوں کو اطمینان ہو گیا۔ بڑی خوبصورتی سے دیورانی نے بات ٹال دی۔ دوسرے دن میں نے اپنا تھیلا لیا، میرا کتا میرے ساتھ چلا۔ کچھ دور چلنے کے بعد دل نے کہا، دوسروں کی بلا اپنے سر لینا عقل مندی نہیں، لیکن میں نے دل کی بات نہیں مانی۔ میں جنگل میں 6-7 کوس چلا گیا۔ بڑا ہرا بھرا جنگل تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جنگل میں کوئی خطرناک جانور نہیں ملا۔ مجھے کیلوں کے کچھ پودے نظر آئے، میں اس طرف گیا، ایک کیلا گرا پڑا تھا، اس کی جڑ میں کھودا تو مجھے ست سنتان بوٹی مل گئی۔ میں بوٹی لے کر واپس ہوا۔ نیولا لوٹتے میں میرا کتا ایک طرف جھپٹا، پھر میں نے دیکھا ایک بڑا سا نیولا اس کے پنجوں سے زخمی ہو کر دور جا گرا۔ کتا پھر جھپٹا، لیکن میں نے اسے روکا۔ میں نے لپک کر نیولے کو اٹھا لیا، اپنے تھیلے سے مرہم نکالا، نیولے کے زخموں پر لگایا، روٹی کے کچھ ٹکڑے نکالے اور اسے دے دیے۔ اس نے کتر کتر کر کھایا، پھر اس طرح میری گود میں آ بیٹھا جیسے وہ برسوں سے ہلا ہوا ہو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا نرم نرم چکنا بدن سہلایا، پھر مسکرا کر کتے سے کہا، چلو اچھا ہوا، تم ایک ہمارے ساتھی تھے، ایک دوست اور مل گیا، اب ہم 3 دوست ہو گئے۔ کتا انسان کی بات کیا سمجھے، مگر جب کتے نے دم ہلایا اور سر جھکا کر نیولے کو دیکھا تو میرے دل نے کہا کہ اسے یہ ساتھی پسند ہے۔ میں نے نیولے کو کاندھے پر بٹھا لیا۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ گاؤں میں آ گیا۔ بیٹھ جی ٹھاکر کے گھر آ گئے تھے، مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے، بوٹی مل گئی؟ میں نے کہا، ہاں، بوٹی بیٹ جی کو دے دی۔ دیورانی اور چنچل سنگھ دونوں ہی موجود تھے۔ دیورانی نے باپ سے کہا کہ ایسے شخص کی جان کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ گاؤں میں ست سپ سے بچانے کے جتن شروع ہو گئے۔ ٹھاکر نے ڈھیروں تلسی کی پتیاں گھر کے آس پاس بچھوا دی۔ کہتے ہیں کہ تلسی پر سانپ نہیں آتا۔ ایک کوٹری میں میرے سونے کا انتظام کیا، اس میں چاروں طرف دیے جلا دیے، کوٹری کے دروازے پر کوئلہ جلا کر رکھ دیے گئے، کوٹری کے ایک تاک کے ڈبے کے اندر بوٹی رکھ دی گئی، میں وہیں پہنچا دیا گیا۔ میرا کتا میرے پلنگ کے نیچے جا بیٹھا اور چیکو میاں پائنتی بستر پہ جا دبکے۔ میں کوٹری میں نماز پڑھنے لگا۔ چنچل سنگھ، دیورانی کا دولہا ہریہر سنگھ صحن میں مشعل جلا کر لٹھ لے کر بیٹھے۔ بہت سے لوگ گھر کے چاروں طرف ہانک پکار کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں کوٹری میں اپنے پلنگ پر جا بیٹھا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔
कोई आधी रात बीती होगी कि मैंने एक सरसराहट सुनी। कोठरी में एक फुँकार के साथ दिए बुझ गए। मैं उठकर पलंग पर खड़ा हो गया, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई न दिया। हाँ, ये ज़रूर सुना कि एकदम कुत्ता भौंका और पलंग के नीचे से उछला। दूसरी तरफ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि चीकू भी पायती से निकले और चमक कर कूदे। मैंने सिर्फ कच की सी आवाज़ सुनी, फिर कुत्ते, साँप और नेवले की मिली-जुली आवाज़ें, शू, फू, गुर्र, गुर्र, शौफ, शौफ, इस तरह की आवाज़ें मेरे पलंग के आस-पास आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि इन तीनों में धड़ा टपक हो रही है। मैंने घर के लोगों को आवाज़ दी, मशाल दिखाओ। वे लोग भी दिए बुझने और कुत्ते के भौंकने से चौंक पड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोठरी के दरवाजे के पास आएँ। आखिर देवरानी ही हिम्मत वाली निकली। सबसे पहले मशाल लेकर सामने आ खड़ी हुई। मशाल की रोशनी में देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। मैं भी खौफ के मारे पसीने-पसीने हो गया। 7 हाथ के काले कुड़ियाले एक सांप की गर्दन में चीकू मियाँ ने दांत जमा दिए थे। सांप नेवले को जमीन पर पटक रहा था। नेवला बुलाक की तरह लटका हुआ था, मगर छोड़ता नहीं था। दूसरी तरफ मेरे पुराने रफीक कुत्ते ने सांप के रस्सेदार जिस्म में ठीक बीचों बीच में मुंह में भर लिया था। सांप की दुम का सर कुत्ते के जिस्म में बुरी तरह जकड़ था और इस तरह इन तीनों में जंग हो रही थी। मैंने देखा तीनों खतरे में है। सांप को 2 जगह से मेरे नए पुराने दोस्त दोनों रफीकों ने जकड़ रखा था और सांप नेवले को ज़मीन पर पटकनी दे रहा था और कुत्ते के जिस्म में बल डाले इसकी पसलियाँ तोड़े दे रहा था। मुझसे ना रहा गया। मैंने अपना डंडा उठाया। सांप के जिस्म पर वह हिस्सा जो कुत्ते नेवले के पकड़ के बीच में था, इसके बल बुते सांप नेवले को धड़ पटक रहा था। मैंने उस पर डंडे की चोट मारी। 1, 2, 3 मेरे डंडे की चोट से सांप के बदन की गिरहें टूटी। वह लहराने लगा। अब वह नेवले को पटक नहीं सकता था। इधर कुत्ते के बदन में इसने जो बल डाल रखे थे वह भी ढीले हुए। अब तो इन दोनों ने सांप को चबा चबा डाला। मैंने सांप का फन कुचल दिया, फिर सबको पुकारा, अंदर आ सकते हो। सहन के लोग अंदर आए। सांप बेदम कटा पड़ा था, लेकिन अफसोस कि थोड़ी ही देर बाद मेरा कुत्ता भी ऐंठने लगा। वह घनौची की तरफ भागा, लेकिन रास्ते ही में गिर गया और उसका सर फट गया। शायद सांप ने उसे काट लिया था। इधर नेवला भी पटकनियों की चोट से जख्मी हो गया था। वह भी जमीन पर गिरकर फिर ना उठ सका। बैद जी को खबर हुई, सब सिर्फ को उठा ले गए। कुत्ते और नेवले के मरने का मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरी मौत इन दोनों दोस्तों ने अपने सर ले ली, और कितने ही एहसान पर कि एक को मैंने ज़रा सा पानी पिला दिया था और दूसरे को ज़ख्म पर मरहम लगा दिया था। हमारे इब्न बतूता ने यह वाक़या लिखने के बाद बड़ी अच्छी बात लिखी है। वह लिखता है कि मेरे ज़रा से एहसान पर 2 जानवरों ने तो मेरी खातिर अपनी जानें दे दी। इतना एहसान माना दोनों ने, लेकिन अफ़सोस कि एक इंसान है, अल्लाह ने कितने एहसान उस पर किए। सारी मखलूक में उसे अफ़ज़ल बनाया, तरह-तरह की नेमतें दी, और वही इंसान है कि अपने मोहसिन को पहचानता भी नहीं। उसके एहसानात याद भी नहीं करता, और अगर याद भी करता है तो दूसरों को उसका साथी ठहराता है। हमारा इब्न बतूता इस गांव में ज़्यादा दिनों नहीं रहा। हमें तअज्जुब है कि इस गांव में उसने इस्लाम के बारे में किसी को नसीहत नहीं की। ये बात हम इसलिए कहते हैं कि उसने इस वाक़े के सिलसिले में इस तरह कोई बात नहीं लिखी। आखिर में इसने लिखा है कि वहाँ अक्सर बीमार रहा, शायद वहाँ की आबो हवा उसे रास नहीं आई, इसलिए जल्द ही वहाँ से चल दिया। आखिर में उसने सूरह आदियात की ये आयतें लिखी हैं। मालिक के इशारे पर हाँफते हुए, बेतहाशा दौड़ने वाले, टाप मार कर चिंगारियाँ उड़ाने वाले, सुबह के वक्त धावा करने वाले, गर्द उड़ाने वाले, दुश्मन की फ़ौज में घुस जाने वाले घोड़े गवाह हैं कि बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है, और वह खुद इस हकीकत पर गवाह है।